अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाजिब। गुज़श्ता कई हफ्तों से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चलने वाली सियासी जंग अब कानूनी जंग में तब्दील हो चुकी है। मुख्तलिफ मामलात पर आज अपोजिशन और हुकूमती कैंप की मुल्क की आला तरीन अदालत में सुनवाई हुई। स्पीकर की जानिब से अदम एतमाद की दरख्वास्त के बावजूद भी 14 रोज़ में असम्बली का इजलास ना बुलाने का मामला हो, हुकूमती कैंप से मुनहरिफ होने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई का सदारती रेफरेंस हो, या मौजूदा सियासी बहरान के दौरान किसी बड़े तसादुम के खदशे के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट बार का आला अदालत से मुदाखलत का मुतालबा हो, ये तमाम नुकात आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस आया। और दिलचस्प तौर पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों से मुतालिक कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस भी आई जो हम आपके सामने रखेंगे। गो के मुनहरिफ अरकान से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच तश्कील देकर अब 24 मार्च से समाअत शुरू करेगी। लेकिन आज मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर ने अहम रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है, जिसके तहत रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं। नवाज शरीफ और बेनज़ीर केस में अदालत ऐसी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। सियासी जमात में शमूलियत के बाद इज्तिमाई हक तस्वुर किया जाता है। आपको याद दिलाते चलें कि अदम एतमाद पर बाकायदा कार्रवाई से पहले सदर आरिफ अलवी ने पार्टी से मुनहरिफ अरकान के वोट की हैसियत जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजा, जिसमें 4 सवालात पूछे। पहला सवाल यह था कि अगर कोई इनहराफ करता है पार्टी से तो क्या ऐसी सूरत में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और इसे डिसीट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से यह भी पूछा गया कि क्या मुनहरिफ रुकन के वोट की वक़्त बाकी रहती है और क्या ऐसे रुकन को वोट का हक भी दिया जा सकता है। तीसरे सवाल में यह पूछा गया कि मुनहरिफ रुकन अपनी नशिस्त से इस्तीफा नहीं देता और बाद में सुप्रीम कोर्ट भी अगर उसे आर्टिकल 63A के तहत इनहराफ का मुर्तकिब करार दे दे तो फिर क्या वो रुकन ताहयात नाअहल होगा। चौथे सवाल में पूछा गया कि आईनी ढांचे के तहत ऐसे इकदाम क्या हो सकते हैं कि जिससे इनहराफ, फ्लोर क्रॉसिंग और वोट बिकने जैसे अमल को रोका जा सके। अब इस वक्त नाज़रीन स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से मुत्तलिका मुद्दत में असम्बली इजलास ना बुलाने से मुतालिक तो अपोजिशन ने खुद अदालती रास्ता इख्तियार नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सियासी माहौल में मुमकिन तसादुम से मुतालिक दरख्वास्त पर यह मामला जो है वो भी ज़ेर बहस है। तो इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नामवर कानूनदान PTI के रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एहसन बून साहब, क्योंकि आपने जाना भी है, ये बताइएगा कि अगर ओपोजिशन जमातें खुद से नहीं जा रही अदालत तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने क्यों ये फैसला किया कि हमें जाना चाहिए, क्योंकि अगर मामला ओपोजिशन का है, मामला पार्लिमान का है और ये पार्लियामेंट के अंदर ये सारी चीजें तय हो जानी चाहिए जिस तरह की आप आज ऑब्जर्वेशंस भी आई, तो क्या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का? मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का दुरुस्त फैसला था। आपने माजी में देखा 2014 में धरना हुआ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन गई, इससे पहले आप कराची सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन गई। इसके अलावा मैं आपको सैकड़ों के हिसाब से ये मिसालें दे सकता हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो एक खास तौर पे आपके इल्म में लाना चाहता हूँ बात, कि जब एक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नजर आ रहा है और हमेशा हमारी बुकलात तंजीमों ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने हमेशा उस अलम को बुलंद किया है कि जहां आईन की पासदारी और कानून की अमलदारी हो। इसी चीज को हमने मद्देनजर रखते हुए मौजूदा हालात में जो जिस तरफ जा रहे हैं, जिस कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे थे, हमने इस चीज को भांपते हुए हमने ये पिटीशन फाइल की। और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि उन्होंने मौजूदा हालात में हमारी आईनी पिटीशन को एंटरटेन करके सुना और तमाम स्टेक होल्डर्स को उन्होंने मौका फराहम किया। दूसरी बात यह है कि आप समझते हैं कि हमारा बड़ा कमजोर जमहूरी निजाम है, इसमें किसी भी ऐसी कुव्वत को मौका फराहम करना और जिससे ये सारी चीजें जो है वो टापसी तरवी हो जाए और जमहूरी निजाम डिरेल हो जाए, उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम स्टेक होल्डर्स ने सुना और तमाम स्टेक होल्डर्स को जो एक कानूनी निकात है वो एक्सप्लेन करने की इजाजत दी। देखें, हमने ये एक पिटीशन ला के तमाम स्टेक होल्डर्स को ये मौका भी फराहम किया कि एक जमहूरी निजाम को और पार्लिमानी निजाम को आगे बढ़ाया जाए।
اور حکومت کو بھی ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ حکومت بھی اپنے یہ سارے نقطۂ نظر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. اچھا احسن بھوم صاحب مختصراً سوری فار انٹرپشن، مختصراً یہ بتائیے گا کہ اس سے کیا یہ عدم اعتماد کا ایک مطلب کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ 14 دن کے اندر اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا تھا، 7 دن کے اندر بحث کروا کے ووٹنگ، کیا اس ٹائم لائن پہ اس پوری سپریم کورٹ کی کارروائی کا اثر پڑتے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرولونگ ہو جائے؟ نہیں، بالکل میں نہیں سمجھتا کہ آج بڑی کیٹیگوریکلی بات ہوئی. سپریم کورٹ آنریبل چیف جسٹس اور جج صاحب نے کہا کہ وہ پروسیس جو ہے دیٹ ول کنٹینیو ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. اس پہ کوئی کسی بھی حوالے سے اگر وہ کسی حوالے سے ہو تو ہم پہلے ہی، میرا تو ویو پوائنٹ اس پہ بڑا کلیئر ہے. جو ایک سپریم کورٹ نے مینڈیٹ دیا ہے اس کی کوئی بھی وائلیشن کرتا ہے. پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں ڈکٹیٹرز جو ہے، ہم کہتے رہے جی فوجی ڈکٹیٹرز جو ہیں آئین پامال کرتے رہے. کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی عدلیہ کے کسی فیصلے سے فلاں آئینی پروویژن ریڈنڈنٹ ہو گئی. اور آج اگر پارلیمان کا اسپیکر، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، وہ کسی آئینی پروویژن کو وائلیٹ کرتے ہوئے کوئی کام کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے نظر کے مطابق دیٹ ول انوائٹ ہائی ٹریزن انڈر آرٹیکل 6. اس میں کوئی جو مختلف دوستوں کا خیال ہے کہ جی ٹائم لائن ڈائریکٹ نہیں ٹائم لائن ڈائریکٹ. چلیں احسن بھوم صاحب، ٹھیک ہے احسن بھوم صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بیرسٹر صاحب آپ نے سنا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب نے چونکہ آئین کے بقول پامال کیا اور آرٹیکل 6 کی وہ بات کر رہے ہیں، کیا اسپیکر صاحب کو اجلاس 21 کو ہی نہیں بلا لینا چاہیے تھا آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیں، آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ 14 دن کے اندر اندر آپ نے اجلاس بلانا ہے جب سے وہ ریسیٹ اس کی ہو، لیکن کئی وجوہات کی وجہ سے وہ نہیں بلا سکے. اور اس میں ایک وجہ جو تھی، بڑی ویلڈ وجہ تھی میری نظر میں، وہ یہ تھی کہ OIC کانفرنس بھی ادھر ہو رہی تھی، تو 3-4 دن اس کی وجہ سے ڈیلے کرنا پڑا، پلس ایک چھٹی بھی آ گئی بیچ میں، لوکل ہالیڈیز آ گئیں 2. اور یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا. سپریم کورٹ کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ یہ پارلیمنٹری معاملہ ہے، یہ پارلیمنٹ کا انٹرنل معاملہ ہے، اس میں ہم کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے. اور یہ بات سننے کے بعد یہ رد کر دی جو پلی دی تھی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے. اب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سے جو دوسرا معاملہ آیا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اس پہ آپ نے بھون صاحب سے پوچھا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست بات تھی کہ وہ لے کے آئے. میری نظر میں کچھ تھوڑی اس میں کانٹرڈکشن ہے، اور کانٹرڈکشن اس لیے ہے کہ جو سپریم کورٹ بار ہوتی ہے وہ ہمیشہ فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کے پامال کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی امپروومنٹ کے لیے، ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ کوشش کرتی رہی ہے. جتنی کی جو تاریخ ہے اگر اس کو دیکھیں تو پاکستان بنا ہی اسی فنڈامنٹل رائٹ کی وجہ سے تھا، مسلم لیگ کے نیچے. تو اس قسم کی فنڈامنٹل رائٹ کو روکنے کے لیے یہ پٹیشن فائل کی گئی تھی کہ دونوں، ان کا کہنا یہ تھا، بیسیکلی موقف یہ تھا کہ PTI اپنا جلسہ نہ کرے. یہ ایک بڑا اہم اور عجیب و غریب مجھے پوائنٹ لگا، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو بڑا اچھی طرح ٹیکل کیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ چونکہ بنیادی حق ہے ہر ایک پارٹی کا، پولیٹیکل پارٹی کا، کہ وہ اپنی جو ہے ایکٹیویٹیز کریں اور جلسے کریں. اچھا بیرسٹر صاحب مجھے بتائے گا کہ جلسہ کر سکتے ہیں. جی ایک ٹھیک ہے، ایک پبلک کا جو ایک سوال ہے اس وقت کہ، اور وہ یہ بھی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایک جرم سرزدی نہ ہو، فلور کراسنگ تو تب ہوگی جب وہ ووٹ دیں گے اور پورا پارٹی پالیسی کے خلاف، اس سے پہلے کیا انہیں ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ڈسکوالیفیکیشن فار لائف؟ کیونکہ یہی عمل جب PTI میں لوگ جہازوں میں بھر بھر کے لائے جا رہے تھے اس وقت تو PTI کو لوگ آ رہے تھے تو وہ بڑا خوش تھا، لیکن کیا یہ ایسا ہونا چاہیے ڈسکوالیفیکیشن فار لائف، اور جب وہ جرم ابھی سرزد ہی نہیں ہوا؟ جی دیکھیں، جہاں تک میری اپنی تشریح ہے آرٹیکل 63A کی، اس میں تو میری نظر میں آپ
वोट डालने से नहीं रोक सकते। और मेरी नज़र में अगर आप किसी को कहते हैं कि वो वोट ना डाले और वो डाल देता है तो उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसका नतीजा कुछ हो सकता है, और वो नतीजा भी दिया हुआ है आर्टिकल 63A में, और वो ये है कि जो शख्स खिलाफ वर्जी करेगा और वोट डालेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और उसका प्रोसेस डिस्क्वालिफिकेशन का भी दिया है। तो यहाँ तक तो कोई आर्टिकल 63A में मेरी नज़र में अभाम नहीं है जिसके लिए आपको जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट से तशरीह लेने के लिए। लेकिन दो बड़े अहम नुकात इससे एडिशनल हैं, मजीद हैं, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट साहब ने ये दायर की है रेफरेंस, और वो ये है कि अगर एक शख्स वोट डाल देता है, वोट डालने से तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन अगर वो वोट डाल देता है तो क्या वो वोट जो है वो काउंट होगा, क्योंकि वो उस शख्स का वोट है जो कि डिस्क्वालिफाइड है। एक तो ये सवाल है कि वो काउंट होगा कि नहीं, और दूसरा जो अहम सवाल है वो ये है कि चले अगर काउंट हो भी जाता है तो उसके बाद जो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, क्या वो सिर्फ डी-सीटिंग तक रहेगी, या क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन आप ताहयात रखेंगे कि अगले इलेक्शन भी ना वो लड़ सके? क्योंकि 63A का जो मेन पर्पस था, जो ऑब्जेक्ट था, जो मकसद था, वो ये था कि वो फ्लोर क्रॉसिंग को रोके, वो लोगों को अपनी जो लोग वोट बेच देते हैं किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए, या उसको रोके। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपका जवाब आ गया। अगर फॉर एग्जाम्पल लोग ये फैसला अगर करें कि जी ठीक है, हमने अदम एतमाद में वोट नहीं देना, इज्तिमाई इस्तीफे दे देना, ऐसी सूरत में आइन क्या कहता है? फिर क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, और हुकूमत तो उस सूरत में भी घर जा सकती है? देखिए, अभी जो फिलहाल जो आपके सामने पोजीशन है वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन आई हुई है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि ये ऑपोजिशन जिसने जो भी लेके आया है रेजोल्यूशन, उसको अपनी तादाद पूरी करनी है। तो अभी और कोई किसी किस्म का ये सवाल नहीं पैदा होता कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट पूछें कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। वो तो तब होगा अगर सपोजिंग एक एन ब्लॉक 50-60 लोग एक पार्टी को कहते हैं कि जनाब हमें अब इत्मीनान प्राइम मिनिस्टर में नहीं रहा, हम चाहते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए, और प्रेसिडेंट समझते हैं कि किसी वजह से लेना पड़ेगा, तो आइन फिर कहता है कि वो प्रेसिडेंट उस किस्म की सिचुएशन में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगेंगे। लेकिन अभी फिलहाल प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है, फिलहाल ये सिर्फ स्पीकर और पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान मामला। ठीक, बैरिस्टर अली जफर साहब, एहसन बून साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक में सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब नून लीग के रहनुमा हैं, वो ज्वाइन करेंगे, और गुलाम सरवर खान साहब विफाकी वजीर हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात अदम एतमाद की हो रही है, जो जंग पार्लियामान में होनी चाहिए थी वो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मारूफ लॉयर भी हैं वो। तारड़ साहब, पहले तो ये बताएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसले हैं, और वो अगर ऐसे आते हैं कि वो अपोजिशन के अगेंस्ट चले जाएं, मतलब अगर MNAs डिस्क्वालीफाइड हो जाएं फॉर लाइफ और उनका वोट ही ना गिना जाए, वो बड़ा डैमेजिंग होगा तहरीक अदम एतमाद के लिए। और उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? देखिए, ये ऐसी सिचुएशन है जो कि मैं एक कानून के प्रैक्टिशनर होने के हवाले से मैं तो बिल्कुल स्पेशली नहीं सोचता कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सिर्फ वहां पे इन्वोक होती है या मांगी जाती है यहाँ पे इब्हाम हो। 63A इतना क्लियर है कि उसके लिए या तो अदालत को आइन में तरमीम की एडवाइस देना पड़ेगी, जो कि एक नेचुरल सी चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट ये चाहती है तो वो आइन में तरमीम करे या उसको नहीं छेड़ेगी। उसकी वजह आपको याद होगा कि इसी तरह का एक सदारती रेफरेंस पिछले सेनेट इलेक्शन से पहले भी आया, और उन्होंने कहा कि जिस सेनेट इलेक्शन को सीक्रेट बैलेट की बजाय ओपन वोट के जरिए किया जाए, क्योंकि इससे हॉर्स ट्रेडिंग होती है, फलां होता है। ये बिल्कुल यही ग्राउंड्स थी, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में 186 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना और उन्होंने नेगेटिव में आंसर किया। उन्होंने कहा ये पार्लियामान का काम है कि वो आइन में तरमीम करे, हम लोग ना तो रीड इन कर सकते हैं, यानी कोई चीज़ हम अपनी तरफ से शामिल नहीं कर सकते आइन में, और यही आइन की मंशा है। एक कॉमा फुल स्टॉप भी सुप्रीम कोर्ट नहीं बदलती। तशरीह वहां पे होती है जहाँ पे इब्हाम हो, यहाँ पे कोई इब्हाम नहीं है। यहाँ पे आयशा गुललाई केस में
सुप्रीम कोर्ट 2018 में फैसला दे चुकी है, इमरान खान साहब ही एपेलेंट थे, उन्होंने कहा इसने पार्टी छोड़ दी है, इसको फारिग किया जाए। इसने मेरी डायरेक्शन के खिलाफ हाउस का इजलास अटेंड नहीं किया, शायद खाकान अब्बासी के इलेक्शन में, इसको फारिग किया जाए। उन्होंने फिर उसको सारा एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट ने, और इमरान खान साहब की जो मारूजात थी उनसे इत्तफाक नहीं किया और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल रखा और आयशा गुलालाई ने अपना टेन्योर पूरा किया। आज का कानून जो है वो ये है कि जब तक वो वायलेशन हो नहीं जाती और उस पे पूरा आईन पाकिस्तान के तहत केस नहीं बनता, आप किसी को मेंबरशिप से फारिग नहीं कर सकते। तो मैं तो शाहजेब साहब बड़े अदब से लीगल बात करूंगा, मैं ये सिनेरियो देख ही नहीं रहा कि ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है तारड़ साहब, लीगली स्पीकिंग अगर चलें इस चीज को साइड पे रख दें, लेकिन उसके बाद क्या ये ऑप्शन भी हो सकता है कि जो भी पीटीआई के अरकान हैं जो कि इमरान खान से नाराज हैं, वो अगर ये फैसला अगर ऐसा आ जाता है कि वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे फॉर लाइफ या उनका वोट काउंट नहीं होगा, अगर वो रिजिग्नेशंस दे देते हैं इज्तिमाई, फिर क्या हो सकता है? वो जाहिर है फिर वो सारी चीजें एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हम उन्हें कहते हैं वो गैर जरूरी हो जाएंगी। और उसको भी आज अटॉर्नी जनरल साहब ने इसीलिए आर्गुमेंट्स देते हुए उस पर प्रिलिमिनरी कहा कि देखें ये अगर इस तरह हो जाता है और फिर वो रिजाइन करते हैं तो आया उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे या नहीं करना पड़ेंगे। आदिल, आपको मैं वापस ले जाता हूं जो मियां नवाज शरीफ साहब की परपेचुअल डिस्क्वालिफिकेशन वाला केस है, जिसमें और भी 100 से ज्यादा एमएनएज और एमपीएज इफेक्ट हुए हैं, सेनेटर्स। उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल था और हमारा ये मुद्दा था कि क्योंकि 62(1)(f) में नहीं जिक्र किया गया किसी टाइम का, तो आप इसे मिला के पढ़ेंगे जो बाकी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं जहां पे कत्ल, रेप और इंसदाद दहशतगर्दी में मुलव्वस जो मुलजमान हैं वो अगर सजा पूरी कर लेते हैं तो 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो उसका आंसर सुप्रीम कोर्ट का ये था कि ये काम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए तो हो सकता है, हम इसे रीड इन नहीं वहां पे कर सकते। तो ये लॉ आज तक का सेटल्ड है। मैं नहीं समझता कि इस रेफरेंस में कोई जान है। ये प्रिलिमिनरी जो बहस है उसी में ये फारिग हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। 63A कोई भी बंदा जो इवन जो लॉ को नहीं समझता वो भी पढ़े तो उसकी इतनी सिंपल लैंग्वेज है, और ये कोई बहुत पुराना नहीं है, ये 18वीं तरमीम के जरिए इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया और सारी पार्टीज ने कंसेंट से। आपको शायद याद ना हो, जो पीटीआई का एक आध वोट था वो भी 18वीं तरमीम के टाइम पे उन्होंने कंसिडर किया हुआ इस अमेंडमेंट को। ठीक, अच्छा ताहिर साहब देखें, एक टाइम ऐसे था कि नून लीग ने बड़ा क्लियर कट ये कहा था कि ये जो टर्न कोर्ट्स हैं और ये लोग हैं इनको हमने कभी अपनी पार्टी में वापस नहीं लेना। और अब तो जो खबरें आ रही हैं दर्जनों को आप पीएमएलएन ने अपने टिकट ऑफर कर दिए। ये जो टिकट ऑफर करना हुआ ये भी एक किस्म की लालच होती है, ये भी हॉर्स ट्रेडिंग के जुमरे में आ जाती है। फिर देखिए लॉ जो है या इवन सियासत में भी जो सपोजिशंस हैं आदल, उन पे आप नहीं चल सकते। आज तक ना तो किसी ने अभी तक वो वोट किया है और ना ही किसी को टिकट मिला है। पॉलिटिक्स में चीजें अब आप अगर वजीर आजम साहब का पिछले मार्च का बयान देखें जो कि सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, आप लोगों ने भी चलाया, उन्होंने कहा कि मुझे जब तक अरकान हमायत है मैं समझता हूँ मुझे वज़ीर आज़म रहना चाहिए। जिस लम्हे मुझे मेरे एमएनएज ने कहा कि हमारा तुम पे एतमाद नहीं और मैंने मेजॉरिटी जो है वो लूज कर दी तो मैं घर चला जाऊंगा, और आज वो बड़ी ढिठाई से कहते हैं कि मैंने इजलास भी नहीं होने देना, मैंने पहले नंबर पूरे करने हैं, मैंने शिकस्त देनी है, इनके बच्चों को स्कूलों में ताने मिलेंगे, इनकी शादियां नहीं होंगी। तो वो एक एक्सट्रीम एंड वो भी है। लेकिन जो बात आपने की मैं वापस इस पे आता हूँ, पॉलिटिक्स में अगर वो कॉन्सिक्वेंस फेस करते हैं अपने ज़मीर की आवाज पे या अपने दिल के फैसले पे वो वोट करते हैं और उसके बाद वो सीट लूज करते हैं या वो इस्तीफा देते हैं और दोबारा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के पास जाते हैं वोट लेने के लिए, तो पॉलिटिकल पार्टीज वुड बी एट लिबर्टी कि वो उनको टिकट्स के बारे में अगर उनकी दरख्वास्तें आती हैं तो उन पे गौर करें ऑन देयर ओन मेरिट्स। ये सियासत में कोई ऐसा ममनू शजर नहीं है जिसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक, चले सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। तरीके अदम एतमाद वही हेडलाइन उसी से बन रही हैं और इस्लामाबाद से लेकर कराची तक इसी की डिस्कशन हो रही है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर जनाब गुलाम सरवर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, जितने लोग खुल के तकरीबन आप लोगों से चले गए हैं मेंबरान असम्बली, अब तो खान साहब को रिज़ाइन दे देना चाहिए क्योंकि वो एतमाद अक्सरियत जो है वो खो चुके हैं कौमी असम्बली में। पहली बात तो जो ये है कि जो गए हैं उनमें से भी उनका सफर बहुत सारों ने शुरू कर दिया है। अच्छा, कितने हो गए खान साहब जो वापस आ गए हैं? कंफर्म आप बता सकते हैं? फिलहाल तो 4 कंफर्म है और 6 पे मजीद भी बातचीत हो रही है और उनका भी इम्कान है कि वो भी वापस आएंगे और ऑलमोस्ट ये सारे गए हुए वापस आ जाएंगे। कुछ तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के इंतजार में भी हैं। अच्छा, ठीक। अच्छा खान साहब, जब अगर कोई जाता भी है तो खान साहब इस्तीफा नहीं देंगे। खान साहब तो आखिरी बाल आखिरी गोली तक लड़ने वाला आदमी है। तो अच्छा, मुझे खान साहब ये बताइए, ठीक है, उन्होंने इमरान खान साहब जलसे में ये कह रहे हैं कि जी मैं इनके बाप की तरह हूँ, इनसे अगर गलती होगी है ये घर वापस आ जाए, लेकिन साथ में फिर एक धमकी सॉर्ट ऑफ भी है कि आप शादियों में नहीं जा सकेंगे, आपके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, आपके बच्चों के साथ स्कूलों में क्या होगा। लेकिन ना वो अगर वापस नहीं आते, अपने घर नहीं आते, तो वो इसी तरीके से अगर इसी इल्जाम के साथ जाते हैं और कुछ लय दे करके जाते हैं तो फिर माशरे में तो उनका कोई मुकाम नहीं होगा। आज सोशल मीडिया में आजकल जो कुछ उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है, कार्टून बनाए जा रहे हैं और जिस तरीके से लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनके घरों के दरवाजों के बाहर गंदे पोस्टर लगा रहे हैं, लोटे रख रहे हैं, लोटों को घसीट रहे हैं, लोटों के ऊपर तस्वीरें लगा के पूरे शहर में फिरा रहे हैं, तो इससे बड़ी एक सियासी कारकुन के लिए और एक इलेक्शन लड़ने वाले के लिए इससे बड़ी और तजलील और तस्दीक की और क्या बात हो सकती है। लेकिन खान साहब, यही लोग जब जहाजों में लाद के भर भर के तहरीक इंसाफ में शामिल करवाए जा रहे थे तो उस वक्त मोरालिटी कहाँ थी तहरीक इंसाफ की? देखिए जी, जो शामिल हुए हैं वो उस वक्त इंडिपेंडेंट लड़के आए थे। इंडिपेंडेंट लड़के आए हैं तो उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन करना था, तो उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट बन रही है तहरीक इंसाफ की, तो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। किसी ने जबरदस्ती तो जहाज पे बैठा के कोई नहीं लाता। नहीं, यही बात तो सर खान साहब, यही बात ठीक है, यही भी तो बात नहीं मानता था। वो भी कहता था कि मुझे जबरदस्ती जिला वतन किया गया, जबकि अब बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं कि डॉलरों और पाउंडों और रियालों के बक्से भर भर के और नौकरानियों, खादमाओं और किचन चलाने वाले और वेटर्स समेत सारे याल के समेत, लेकिन उन्होंने खुद सरवर खान साहब जो आपके लोग टीवी पर आ गए वो भी कह रहे हैं कि हम जबरदस्ती किसी ने नहीं हमें भिजवाया, हम अपनी मर्जी से आए हैं और अब खान साहब पर उनको अदम मर्जी देगा ना। वो कहते हैं खुशी नहीं है मंगा, जेब में कुछ डालना है तो चले गए। खान साहब, अगर उन्होंने वो कर दिया है, ले लिया है रिश्वत खान साहब को, अगर आपके बकौल उन्होंने बेच दिए तो फिर उनको क्यों आप वापस ले रहे हैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए? हाई मॉरल ग्राउंड वापस करके अगर वो किसी का ज़मीर जाग जाए तो अच्छी बात नहीं है, किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो अच्छी बात नहीं है, कोई तलाफी उसकी कर ले तो कोई अच्छी बात नहीं है। अगर ठीक है, लेकिन खान साहब जो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, जो जलसों में ऐलानात इमरान खान साहब कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि उसके बावजूद अब ये लोग वापस आ जाएंगे? देखिए जी, उन लोगों के कुछ लोगों को खुद भी एहसास है, कुछ लोगों के साथ उनके वोटर्स सपोर्टर्स का राब्ता है कि हम वो लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं जाएंगे। पॉलिटिकल प्रेशर्स भी है, इंटरनली फैमिली का प्रेशर्स भी है, पार्टी का प्रेशर भी है, फिर इंसान है आखिर, अंदर का ज़मीर भी इंसान का जाग सकता है, तो फैसला में रद्द बदल भी हो सकता है। ये ऐसी कुछ चीज तो नहीं है कि ठीक है, एक बार जो मुंह से निकल गई वही उसे ही आगे लेके चल रहा है। खान साहब, एक खबर ये भी आ रही है कि इत्तेहादी जो हैं वो तकरीबन फैसला कर चुके हैं और OIC का जो इजलास हो रहा है उसके बाद अपोजिशन की वो हिमायत में खुलकर सामने आ जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है उसके बाद तो फिर अगर ये MNAs आपके वोट ना भी डालें तो फिर भी मामला तो तकरीबन खत्म हो जाएगा। लेकिन जी सो फार इत्तेहादी ने किसी साइड पे कोई फैसला नहीं किया।
اور بہت سارے لوگ OIC کا انتظار بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد OIC کے بعد بہت سارے اہم لوگ بھی فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، جو کہ OIC کی وجہ سے چپ سادھ رکھی ہے جن لوگوں نے. تو OIC کے بعد چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی. تو اتحادی بھی نہ سمجھ لوگ نہیں ہیں، وہ سمجھدار لوگ ہیں اور ٹھیک فیصلہ کریں گے. ٹھیک. اچھا خان صاحب، فوج کے ترجمان نے تو بڑا کلیئر کہا تھا کہ ہم سیاست میں بالکل نیوٹرل ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن خان صاحب بار بار نیوٹرلٹی کو جانوروں سے جوڑ رہے ہیں. ایسے بیانات سے تو آپ کے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا. لیکن وہ کسی اور کنٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں اور ہم ان کی بات کو جان بوجھ کے کھینچ کے اس طرف لے آتے ہیں. وہ کسی اور کنٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں اور جنرلی بات کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا تو اس وقت خان صاحب ادارے جو ہیں وہ تو بالکل نیوٹرل ہیں اور انہیں نیوٹرل رہنا چاہیے، آپ ایگری کریں گے اس سے؟ یقیناً جی، اداروں کو نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. وہ نیشنل انٹرسٹ کو مقدم سمجھتے ہیں اور نیشنل انٹرسٹ میں جو بھی بہتر سمجھیں گے وہ فیصلہ کریں گے، چاہے نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہو کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا جی، وہ یقیناً نیشنل انٹرسٹ میں عدم اعتماد کو ناکام کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ عدم اعتماد ہوگا تو یہ پھر بات بات کی بولیاں بولیں گے، ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوں گے. یہ وہی لوگ تھے جو کل تک کہہ رہے تھے ہم پیٹ پھاڑیں گے، ہم سڑکوں پہ سیٹیں گے، ہم چوراہوں پہ لٹکائیں گے. ان لوگوں کو کیا پتا ہے کہ کل گدوں کی طرح مردے پہ خود لڑنا شروع کر دیں. تو انہوں نے تو پاکستان کو دیکھنا ہے، پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے اور ملک ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف جاتا ہے تو یقیناً وہ اسے ناکام کریں گے. ٹھیک. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ناکام کرنا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کے... میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو ملک کے لیے بہت بڑا پھر ملک ڈینجر میں چلا جاتا ہے. چوروں ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں دوبارہ ملک کوئی بھی نہیں جانے دے گا اور پھر یہ اس کے جس طرح بندر بانٹ یہ کرنا چاہیں گے، یہ ملک اس طرح سروائیو نہیں کر سکتا. اچھا خان صاحب، آپ ابھی لاہور سے بھی رستے میں ہی ہیں، بلکہ تو وہاں سچویشن بھی ذرا ڈاماڈول لگ رہی ہے. جہانگیر ترین صاحب، علیم صاحب کا گروپ کام کوائٹ ریلیکس بیٹھا ہوا ہے. چیف منسٹر موج ملا کر رہا ہے، گپے لگا رہا ہے، لوگوں کو مل ملا رہا ہے، کام کر رہا ہے. وہاں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں کوئی اس طرح کی پولیٹیکل سچویشن ہے. تو خان صاحب کیا آپ سوچ رہے ہیں انہیں چینج کرنے کا کہ ایک کنسنسس پارٹی متفق ہو؟ سب سے پہلے تو ہم نے یہ جو تحریک عدم اعتماد آئی ہے ایسے نہ بیٹھنا ہے نا، اس کے فیصلے کے بعد ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں. غلام سرور خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت چیک جس کے بعد آپ سے دوبارہ ویلکم بیک. ناظرین، یہ بیانات آپ نے دیکھے، پچھلے 2 ہفتوں سے یہی بحث چل رہی ہے اور خصوصاً وزیراعظم عمران خان جس طرح جلسوں میں نیوٹرلٹی پر بات کر رہے ہیں اور کافی کنٹروورشل باتیں بھی وہ کر گئے، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ یہ کیا ادارے کو دوبارہ سے سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں اسے سمجھا جائے؟ میرا خیال ہے کہ دونوں سائڈ اس وقت بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ہم نے خان صاحب کا ایک جملہ پکڑ کے تو ہم اس پہ بہت بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے جس طریقے سے آرم فورسز ان کی جو لیڈرشپ انڈر اٹیک رہی ہے، اور آج ستم یہ دیکھیے کہ آج وہی لوگ ان کے سپورٹ میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. کل تک بھی پارٹی عمران خان صاحب کو سلیکٹر کہہ رہی تھی اور سلیکٹرز obviously کن کو کہہ رہے تھے. تو یہ تو سیاسی گیم میں فوج کو اس طریقے سے گھسیٹنا اور فوج کی لیڈرشپ کو اس طریقے سے رگیدنا، میرا خیال ہے کہ یہ نہ تو سیاست کے لیے اچھا ہے، نہ ہی پاکستان کے لیے اچھا ہے، اور یہ فوج کے لیے سب سے بڑا زیادتی ہے فوج کے ساتھ یہ. کیونکہ فوج میں ایک سسٹم کے تحت کام چلتا ہے، ہوتا ہے، اور اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کی اپنی سٹینڈنگ ود اٹس اون ٹروپس وہ کیسی ہے. اور یہ سارا جو ایفرٹ رہتی ہے لیڈرشپ کی کہ اپنی رینک اینڈ فائل کو چارج رکھنا اور جو مشن ہے اس کے لیے تیار رکھنا، اس میں لیڈرشپ کبھی اس قسم کا رسک نہیں لے سکتی کہ وہ اتنی کنٹروورشل ہو جائے. اس لیے نیوٹرل رہنا بہت اچھی بات ہے. اور پرائم منسٹر کی یہ بات، میرا خیال ہے کانٹیکسٹ کچھ اور تھا ان کا.
یہی اس قسم کی زبان قاری بھٹو صاحب نے بھی استعمال کی تھی جب وہ UN میں پولیس ریزولوشن پڑھ رہے تھے. تو کانٹیکسٹ کچھ اور ہے ان کا. میرا خیال ہے وہ ان لوگوں سے وہ بات کر رہے ہیں جو ود ان ڈفرینٹ پارٹیز جو کھڑے ہیں یا بات چیت چل رہی ہے, جو ان کی اتحادی ہیں, جو کہہ رہے ہیں جی ہم ابھی ادھر بھی ہیں تو ادھر بھی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو عمران خان صاحب اتنے نہ سمجھ ہیں کہ وہ پبلکلی اس طریقے سے بات کریں گے. اچھا جل صاحب چلیں اس کا کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہے, لیکن ابھی آپ سے پہلے غلام سرور خان صاحب بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, PTI کے رکن بھی ہیں, وفاقی وزیر بھی ہیں. انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی فوج کو جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ کرنا ہوگا, اور نیشنل انٹرسٹ وہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ عدم اعتماد کو ناکام کیا جائے. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے یا ہوگی. اس سے پیورلی پولیٹیکل پروسیس, اور ایک سے زیادہ دفعہ کلیئر کر چکی ہے فوج کہ بھئی ہم اس پروسیس کا کسی طریقے سے حصہ نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں ہونا چاہیے. صحیح بات. اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بہتر, بہت اچھی بات ہے یہ, اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو نیشنل انٹرسٹ خان صاحب کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ہے, لیکن میرے لیے جو نیشنل انٹرسٹ یہ کہ اگر یہ فوج کل کو خدا نہ خواستہ معاملات میں بگڑ جاتے ہیں اور جو لگ رہا ہے کہ بھئی ہاتھا پائی تک اور یہ وائلنس تک بات چلی جائے گی, تو پھر تو کسی کو آنا پڑے گا بیچ میں. وہ صورتحال اس سے میرا خیال ہے سیاسی قوتیں اگر اس سے اوائڈ کر سکتی ہیں تو پھر تو کوئی ایسی ذریعہ مجھے اور چیز ایسی نظر نہیں آتی. ایک حکومت آج ہے چلی جائے گی, کل دوسری آ جائے گی, اس سے فوج کو کوئی خاص فرق تو نہیں پڑتا فوج کو اس سے. ٹھیک. اچھا جل صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو جس خدشے کی جانب آپ نے اشارہ کیا, ہم سب کو یہ خدشہ ہے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ بات اس طرف نہ جائے, لیکن کیا یہ خدشہ آپ کے خیال میں وہاں بھی موجود ہوگا کہ یہ بات کنفرنٹریشن تک اور تشدد تک اور ڈی چوک میں آمنے سامنے, اور ابھی تو خیر کورٹ نے ڈیسیجن کر لیا ہے وہ نہیں ہوگا, لیکن جس طرح سندھ ہاؤس پر اٹیک کیا گیا تو اوبویسلی اپوزیشن والے بھی پھر اسی طرح کی چیزیں کریں گے. کتنا بڑا کنسرن ہوگا آپ کے خیال میں یہ؟ یہ بہت سیریس کنسرن ہوگا, کیونکہ پاکستان کسی قسم کی اس جو محاذ آرائی ہے جو other than پولیٹیکل فیلڈ سے نکل کے دوسری فیلڈ میں آ جائے گی, پاکستان اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. آلریڈی دیکھیے کہ ہماری فریگمنٹیشن جو فریکچر ہے ہماری سوسائٹی کے, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ آلریڈی ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں ہم. اور اگر یہ خدا نخواستہ یہاں تک بات پہنچتی ہے تو پھر تو دوسری قوتوں کو جس سے ہم کوشش کر رہے ہیں پاکستان کو بچانے کی, ان کو موقع مل جائے گا, اور اسی موقع کی تلاش میں ہے وہ. تو یہ ایسی چیز ہے جس کو میرا خیال ہے کہ کنسرن ڈیفینیٹلی اور بہت زیادہ کنسرن ہوگا, اور اپنی وہ اس بات میں ڈسکشن بھی ہو چکی ہوگی, وار گیمنگ بھی ہو چکی ہوگی, اور کنسرن یہ میرا خیال ہے کنوے بھی کر دیا گیا ہے, جس سے لگتا یوں ہے کہ چونکہ جو رولنگ پارٹی ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اب شاید وہ ڈی چوک میں جلسہ نہ کریں, وہ پریڈ گراؤنڈ میں چلے جائیں. اسی طرح اپوزیشن نے بھی جو آلٹرنیٹو جگہ ان کو دی ہے انہوں نے وہ ایکسیپٹ کر لی ہے. تو امید یہ کی جانی چاہیے کہ یہ کنفرنٹیشن سچویشن نہیں آئے گی اس سے, لیکن بہرحال یہ ایک خدشہ ہے اور اس پہ الرٹ رہنا چاہیے. ہمارے تمام جو ادارے ہیں ان سب کو الرٹ رہنا چاہیے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہزیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہزیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.